अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा। हम लोग पढ़े थे ग़ज़वा-ए अहज़ाब, जंगे खंदक। और इसमें फिर हम लोग ग़ज़वा उहद हमने पहले पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने सारी जो फौजी मुहिम्मात हुई थी। फिर बता रही 1 साल का अरसा गुजरने के बाद एक सुकून छा गया था जज़ीरतुल अरब पर ना। लेकिन ये हुआ था कि जो यहूदी कबाइल थे वो जो है वो मुसलसल वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। और उन्होंने क्या सोचा कि अब जो है मुसलमानों को दोबारा से उन्होंने वही कोशिशें की कि भाई हम फेस टू फेस हम तो नहीं मुकाबला कर सकते मुसलमानों का। तो जो दूसरी ताकतें हैं उनको कन्विंस किया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए और जो है मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए ताकि वो लोग जंग के लिए राजी हो जाएं और फिर मुसलमानों का सफाया करने के लिए आगे बढ़ें। तो इसलिए वो सबसे पहले जो है कुरैश के पास गए। कितने तकरीबन 20, हाँ, बनु नजीर जो यहूदी कबीला था उसके 20 सरदार और रहनुमा जो है गए कुरैश वालों के पास और उनको कन्विंस किया। वो उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गए। फिर उसके बाद बनु गतफान जो कबीला था उनके पास गए और उनको भी कन्विंस करने में कामयाब हुए। तो इस तरह मक्के से तकरीबन 4,000 के करीब जो लश्कर है वो अबू सुफियान की क़यादत में जो है मदीना के लिए निकला ताकि मुसलमानों पर अटैक करे। तो जुनूब से ये कुरैश और डिफरेंट कबाइल जा रहे थे मदीना की तरफ, जो कि तकरीबन 4,000 थे। फिर थोड़ा रास्ते में आगे बढ़े तो मशरिक की तरफ से जो है कुछ और कबाइल जो है उन्होंने भी साथ में शामिल हो गए। इस तरह करते करते मदीना जब पहुंचे तो तकरीबन 10,000 लोगों का लश्कर था जो कि मुसलमानों पर अटैक करने के लिए पहुंचा था। और अगर ये लोग बिल्कुल इस तरह, और फिर बता रहे हैं कि जो मदीना की टोटल आबादी थी वो औरतों बच्चों बूढ़ों और जवानों को मिलाकर वो भी जो है यानी कि 10,000 लश्कर से इतना बड़ा लश्कर था उनका कि गालिबन बता रहे मदीने की पूरी आबादी इसके बराबर भी ना थी। ठीक है ना। और उनका तो पूरा फौजी लश्कर 10,000 के बराबर था। यानी इतना बड़ा लश्कर था ना। अच्छा। तो और जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि ग़ज़वा बदर में भी हुआ था कि जो मुश्रिकों का लश्कर था वो हमेशा मुसलमानों से बहुत बड़ा था। ग़ज़वा बदर में भी ग़ज़वा उहद में भी। और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ना 10,000 की तादाद में लोग वहां पहुंचे। अच्छा। फिर बता रहे हैं कि जो है अगर ये लोग अचानक मदीना पहुंच जाते और मदीना में मुसलमानों को बिल्कुल खबर ना होती तो मुसलमानों के लिए बहुत शदीद एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती, बहुत डेंजरस हो जाता कि अचानक इतना बड़ा 10,000 का लश्कर कोई छोटी बात तो नहीं होती ना। लेकिन जाहिर सी बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडिया था कि जो है उनके दुश्मन कितने ज्यादा अलर्ट हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेटजीज बना रहे होंगे। तो वो बिल्कुल यानी कि अलर्ट रहते थे। और जो उनके जो मुसलमानों के जितने भी इस तरह के लोग थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे तो उनको भी अलर्ट रखते थे कि वो पता करते रहे, इन्फॉर्मेशन लाते रहे कहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है। तो इस तरह उनको पता चल गया कि इतना बड़ा लश्कर जो है वो मदीना पे अटैक करने आ रहा है मुसलमानों पर। तो फिर उन्होंने जो है मजलिस शूरा मुनक्किद की और फिर सबसे सलाह मशवरा किया। तो फिर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये तजवीज पेश की कि जो है मदीना के इर्द गिर्द एक खंदक खोद दी जाए। और क्योंकि हजरत सलमान फारसी दूसरे मुल्कों से ट्रेवल करते हुए आ रहे थे ना तो वो वहां पे ये एक वहां की एक फेमस स्ट्रेटजी थी कि वहां पे इस तरह से खंदक खोद ली जाती थी ना जब जंग हो रही होती थी या कोई दुश्मन मुहासरा कर रहा होता था। तो इस तरह से खंदक खोद लेते थे। तो उन्होंने मशवरा जो है प्लेस किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो उनको ये मशवरा पसंद आया और अरब वालों के लिए बहुत ही एक नई किस्म की स्ट्रैटेजी थी। इस तरह से तो जंग नहीं लड़ा करते थे, इस तरह अपना दिफा नहीं किया करते थे पहले ना। तो फिर जो है सब लोग लग गए खंदक की खुदाई में। और फिर जाहिर सी बात है एक मुश्किल काम था ये। तो सब खंदक खोदते गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सबको मोटिवेट करते गए डिफरेंट वर्ड से ताकि वो एक मुश्किल काम था और उसमें बहुत ज्यादा उनको सबको भूख भी लग रही थी। तो इसमें ये इस काम में वो आगे बढ़ते चले गए। और फिर बता रहे हैं कि उनके पास जो है खाने पीने के लिए उस वक्त वहां पे कुछ नहीं था। तो भूख की बहुत शदीद जो है एक सेकंड। बहुत शदीद कैफियत में उस वक्त थे वो। तो फिर बता रहे हैं कि तकरीबन कितना कुछ जौ उनके पास था। और जो है एक चिकनाई थी जो कि काफी बदबूदार थी। तो उसमें जो है उसको जौ को पकाया गया और वो ही खाना उनके सामने अवेलेबल था। उससे बहुत ज्यादा बदबू उठ रही थी। अच्छा। उसके बाद फिर बता रहे हैं कि जो है इसी के दौरान हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु, अच्छा हाँ, और फिर बता रहे हैं इतना ज्यादा भूख की कैफियत थी कि सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ था। और फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो उन्होंने अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए थे ना भूख की शिद्दत की वजह से।
अच्छा, फिर ये बता रहे हैं कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जब सख्त ही भूख के आसार देखे तो उन्होंने एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, और उनकी बीवी ने एक साढ़ तकरीबन 2.5 किलो के करीब जौ जो है उसको पीसा, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजदारी के साथ गुजारिश की कि वो अपने चंद साथियों को लेकर आ जाए और फिर वो यहाँ पर खाना खा सकते हैं। तो फिर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तमाम जितने भी लोग खंदक की खुदाई कर रहे थे ना, सबको बुला लिया, जबकि अवेलेबल क्या था, सिर्फ एक बकरी का बच्चा ज़िबा हुआ था और 2.5 किलो के करीब जौ पीसा हुआ था। लेकिन फिर जो है उनकी बरकत से तमाम लोगों ने पेट भर के खाना खाया, और फिर भी जो गोश्त की हंडिया थी वो वैसे ही उबलती रही, और वो उसके अंदर कुछ कमी नहीं हुई, और जो आटा था जैसे गूंदा हुआ था वो भी अपनी असल हालत पर ही रहा, इतने सारे लोगों के खाने के बावजूद भी उसमें कोई कमी नहीं आई थी। तो एक ये वाक्य हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हजरत नुमान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन जो है वो मुट्ठी भर खजूर बस लेकर आई थी कि उनके भाई और उनके मामू खा लेंगे वहां पे खंदक खंदक की खुदाई के दौरान। तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे लिया और एक कपड़े पे बिखेर दिया ना वो सारी खजूरें, और वो फिर सब खंदक वालों को बुला लिया जो खुदाई कर रहे थे, और उन सब ने भी पेट भर के खाया, और वो खजूरें बाकायदा कपड़े से गिरती के किनारों से गिरती बाहर गिरती चली जा रही थी, इतनी ज्यादा वो अमाउंट में हो गई थी। तो ये कुछ चीजें थी जो वहां पे लोगों ने नोट की। और इसके बाद हाँ, इसके बाद फिर हमने रीड नहीं किया था, अब आगे से हम रीड करेंगे। जी कोई रीड करना चाहेगा तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। जी कोई रीडिंग करना चाह रहे हैं या फिर मैं रीड कर लूँ? इन्हीं अयाम में इन दोनों वाकयात से कहीं बढ़कर एक और वाकया पेश आया, जिसे इमाम बुखारी ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हम लोग खंदक खोद रहे थे कि एक चट्टान नुमा टुकड़ा आड़े आ गया। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि ये चट्टान नुमा टुकड़ा खंदक में हाइल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उतर रहा हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पर पत्थर बंधा हुआ था। हमने 3 रोज से कुछ चखा ना था। वाह अकबर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल लेकर मारा तो वो चट्टान नुमा टुकड़ा भुरभुरे तौदे में तब्दील हो गया। तो एक और ये जो है वहां पर हुआ था वाकया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चट्टान नुमा टुकड़ा, आपको पता है चट्टान कितना सख्त होता है ना, वो ऐसे आराम से तो नहीं टूटता ना। तो जब खंदक की मिट्टी पूरी खोद रहे थे तो चट्टान नुमा टुकड़ा सामने आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने, सहाबा कराम ने बताया कि वो टुकड़ा आ गया, तो वो तो हमसे नहीं टूट रहा, उसको कैसे हम हटाएं वहां से। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से उतरे और उन्होंने फिर जो है कुदाल उसके ऊपर मारा, तो बता रहे बिल्कुल जो भुरभुरा बिल्कुल बुरादा जैसे नहीं हो जाता, वो उस तरह से उसमें तब्दील हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुदाल मारने की वजह से वहां पर ना। तो अल्लाह ताला ने एक ये काम किया जिससे जाहिर सी बात है लोग वहां पे बिल्कुल सरप्राइज रह गए होंगे कि ये कैसे हो गया। ये तो बिल्कुल ही एक नामुमकिन सी बात है ना कि चट्टान नुमा टुकड़ा जो है एकदम बुरादे की तरह बिल्कुल भुरभुरा सा होकर वहां पर पूरा तब्दील हो जाए उसमें। अच्छा, उसके बाद फिर हजरत बरा रजी अल्लाह मैं ताला पढ़ती अन्हु का हूँ, बयान। हरी तुम बयान करो, मैं पढ़ती हूँ। जी जी ओके। ठीक है, तुम तस्सील करो। ठीक। कहने वाली थी, चलो बिस्मिल्लाह। हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि जंग खंदक के मौके पर खुदाई के दौरान एक, यहीं से ना, जी जी यहाँ से बिल्कुल। यहीं से ना सख्त चट्टान आ पड़ी जिससे कुदाल अचक जाती थी, कुछ टूटता ही ना था। हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका शिकवा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कुदाल ली और बिस्मिल्लाह कह के एक ज़रब लगाई तो एक टुकड़ा टूट गया और फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे मुल्क के शाम की कुंजियां दी गई हैं। वल्लाह मैं इस वक्त वहां के सुर्ख महलों को देख रहा हूँ। और फिर दूसरी ज़रब लगाई तो एक दूसरा टुकड़ा कट गया और फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे फारिस दिया गया है। वल्लाह मैं इस वक्त मदाइन का सफेद महल देख रहा हूँ। फिर तीसरी ज़रब लगाई और फरमाया, बिस्मिल्लाह, तो बाकी मांदा चट्टान भी कट गई। फिर फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे यमन की कुंजियां दी गई हैं। वल्लाह मैं इस वक्त अपनी इस जगह से सना के फाटक देख रहा हूँ।
अच्छा, इस पैराग्राफ का मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर सिस्टर आयशा आप अभी फ्री हैं, अनम्यूट कर सकती हैं, तो आपने बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन की थी जब मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा था ये वाला पैराग्राफ। तो अगर आप अभी एक्सप्लेन इसको कर सकती हैं तो बताइएगा, और अगर आप अनम्यूट नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं कर सकती हूँ इंशाल्लाह। मैं कोशिश जज़ाकल्लाह। करती हूँ। जी गिव मी जस्ट 1 मिनट। जी जी, इट्स ऑलराइट। जैसे कि ये था कि अभी हमने पढ़ा कि नबी पाक सल्लम पेट पे शिकम में अपने पत्थर बांध के नीचे उतरे, तो एक सख्त भूख का टाइम था और सारे सहाबा भी ऐसे ही थे कि भूख बर्दाश्त कर रहे थे, कि उन्होंने भी सबने पेटों पे पत्थर बांधे हुए थे। तो उस टाइम में ये था कि मुझे जो ये बात लगी कि अल्लाह ताला ने एक बशारत दी मुसलमानों को, उनकी हौसला अफजाई के लिए, कि नबी पाक सल्लम के थ्रू उन्हें बताया कि एक तरफ जो शाम है, शाम एक उस टाइम तजारती हब था, वहाँ तजारत के लिए लोग जाते थे। तो सॉरी तो उसके बताया गया कि शाम की कुंजियां दे दी गई, यानी कि कुंजियां चाबियां के जैसे एक फतह का एक सिंबल है कि, और उस वक्त जो सुर्ख महल आप सल्लल्लाहु ने बोला कि मैं देख रहा हूँ। तो इसके बाद फिर दूसरी उन्होंने ज़रब लगाई तो बोला फारिस की खुशखबरी दी गई। फारिस ईरान था, और ईरान आप सल्लल्लाहु के वक्त में सुपर पावर थी, नंबर 1 पे थे ये सुपर पावर। तो दूसरी ज़रब पे उनको बोला गया कि फतह फारिस की खुशखबरी सुनाई, और तीसरी ज़रब पे बोला कि फतह यमन की खुशखबरी। यमन में भी मुसलमान तिजारत के लिए जाते थे, और शाम में भी, तो वो बिग तजारती मरकज थे। तो उनकी फतह का आप सल्लल्लाहु ने मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई। उस वक्त में एक बहुत सख्त भूख का एक दौर था, और मुसलमानों को इतनी खुशखबरियां दी गई है कि सुपर पावर्स उन्होंने फतह कर दी है। और नबी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के दौर में फारिस फतह हुआ था, और शाम पे भी उनकी हुक्मरानी हुई। तो ये सारी उस टाइम में एग्जैक्टली अब जो ये खंदक का टाइम है, गज़वा खंदक का, उसी टाइम में बिल्कुल अगले दिन तो ये सारा कुछ नहीं हो गया, टाइम लगा, लेकिन मुसलमानों को ये सारी खुशखबरियां दी गई हैं ये यहाँ। तो अल्लाह ने, मुझे लगा कि अल्लाह ने मुसलमानों को एक हौसला दिया है कि एक भूख का टाइम है, लेकिन स्टिल यू विल गेट ऑल दोस विद योर हार्ड वर्क। और जैसे कि बदर में हमने देखा कि फरिश्ते आए, वो भी मुसलमानों के लिए एक जंग के वक्त में जो एक खौफ का टाइम था, खुशखबरी थी। तो यहाँ ये खुशखबरी अल्लाह ने दी है। जबरदस्त, जज़ाकल्लाह खैर, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। इब्न इसहाक में ऐसी ही रिवायत हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला से जिक्र की है जो कि मदीना शुमाल के अलावा बाकी अतराफ से हरे से लादे की चट्टानों, पहाड़ों और खजूर के बागात से घिरा हुआ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माहिर और तजर्बाकार फौजी की हैसियत से ये जानते थे कि मदीने पे इतने बड़े लश्कर की योरश सिर्फ शुमाल ही की जित हो सकती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसी जानिब खंदक खुदवाई। मुसलमानों ने खंदक खोदने का, ये 2 लाइनें पढ़ लेती हूँ फिर। मुसलमानों ने खंदक खोदने का काम मुसलसल जारी रखा, दिन भर खुदाई करते और शाम को घर पलट आते, यहाँ तक कि मदीने की दीवारों तक कुफार के लश्कर जरार के पहुंचने से पहले मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक खंदक तैयार हो गई। अच्छा, अब बता रहे हैं कि चूंकि मदीना शुमाल के अलावा बाकी अतराफ से हर इलाके की चट्टानों यानी पहाड़ वगैरह थे, और खजूर के बागात से घिरा हुआ था ना मदीना। तो फिर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बता रहे हैं कि वो एक माहिर और तजुर्बेकार फौजी थे, तो मतलब एक्सपीरियंस था उनको ठीक ठाक। तो उन्होंने जो है उन्होंने फिर ये जो प्लान किया पूरा कि मदीने पर इतने बड़े लश्कर यानी कि 10,000 का जो लश्कर आ रहा है, तो वो किस डायरेक्शन से आ सकता था, उसको उन्होंने पूरा एनालाइज किया। और फिर उनको ये समझ में आया कि इतने बड़े लश्कर अगर हमला आवर होगा एक साथ, तो वो जो शुमाल का जो इलाका है मदीने का ना, सिर्फ वहां उसी डायरेक्शन से आ सकते हैं। इसलिए सिर्फ जो मदीना का जो शुमाल था, जो नॉर्दर्न साइड था,
کہ وہاں ہی خندق کھدوائے. پورا مدینہ کا ایسا نہیں کہ ہر طرف سے خندق کھدوا دی, صرف ناردرن سائڈ سے ہی آ سکتا تھا اتنا بڑا لشکر, اس لیے وہی خندق. اچھا اس کو نا میں اس طرح کوشش کروں گی کہ یہ جس طرح بھی خندق کا پورا ایک یہ ماحول بتایا جا رہا ہے نا کہ خندق کھودی جا رہی تھی, اس کی کوئی ویڈیو مجھے یوٹیوب پہ مل جائے نا تو وہ انشاءاللہ کل شیئر کرتی ہوں, تاکہ یہ جس طرح بھی سب کچھ ایکسپلین ہو رہا ہے ہمارے سامنے نا اور زیادہ کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. اچھا اور پھر بتا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے اس طرح صبح نکلتے اور پورا خندق کی کھدائی کرتے, پھر شام کو جو ہے گھر پلٹ کر آ جاتے ہیں. تو اس طرح کئی دنوں تک یہ کام ہوتا رہا خندق کی کھدائی کی, ظاہر سی بات ہے بہت ہی محنت طلب کام تھا, بہت ٹائم کنزیومنگ کام تھا, تو کئی دنوں تک یہ کام ہوتا رہا. اور پھر بتا رہے ہیں کہ مطلب مدینہ تک وہ لشکر پہنچتا اس سے پہلے پہلے ہی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خندق کی کھدائی کا کام مکمل کر لیا تھا. ادھر قریش اپنا 4000 کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے تو روما, جرف اور زغابہ کے درمیان مجمع اسیال میں خیمہ زن ہوئے, اور دوسری طرف غطفان اور اس کے نجدی ہم سفر 6000 کی نفری لے کر آئے تو احد کے مشرقی کنارے زمبق نقمی میں خیمہ زن ہوئے. جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا, اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا. اچھا اب یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر قریش جو ہے وہ 4000 کا لشکر لے کر نکلے تھے نا مکہ سے, تو وہ ایک مقام یہاں پہ بتا رہے ہیں جہاں پہ وہ خیمہ زن ہو گئے تھے. پھر دوسری طرف سے ہم نے دیکھا تھا کہ مشرق سے غطفان اور ان کے نزدیک ہم سفر وہ 6000 کی نفری لے کر آ رہے تھے, تو وہ بھی خیمہ زن ہو گئے ایک مقام پر آ کے. تو اس طرح پورا 10,000 کا لشکر جو ہے وہاں پر آ کر سیٹل ہو گیا, جو مدینہ کے باہر کے جو علاقہ تھا. اچھا اور پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا قرآن میں یہ مذکور ہے کہ جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا, یعنی کہ 10,000 کا جو لشکر پورا آ رہا تھا, ان کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچی فرمایا تھا, اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت پر بڑھا دیا. صحیح. اچھا اور آگے جی منافقین کا ذکر ہے. لیکن منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر اس لشکر پہ پڑی تو ان کے دل دہل گئے, اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا. بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے, اور کوہ صلاح کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی. سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی. مسلمانوں کا شعار کوڈ لفظ تھا حامیم لا ینصرون, حامیم ان کی مدد نہ کی جائے. مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا, اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا. اچھا یہ جو قرآن کا ہے چیپٹر 22 ورس 33, مجھے بس 1 منٹ دیے گا تو میں اس کی طرح تفسیر کھولوں, میں بھی ہمیں تھوڑی انفارمیشن یہاں سے ملے. بس مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں اس کی تفسیر اوپن کروں.
अच्छा, ये पहले तो मैं ऐसा करती हूँ, ये रीड कर देती हूँ। 33, ये सूर्य यूसुफ की आयत नंबर 22 है, ठीक है। 33, सूर्य नंबर 33 आयत नंबर 22। इसका मैं पहले तर्जुमा कर देती हूँ, फिर तशरीह ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो। ये है कि और ईमानदारों ने जब कुफार के लश्करों को देखा, बेसाख्ता कह उठे कि उन्हीं का वादा हमें अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने दिया था, और अल्लाह ताला और उसके रसूल ने सच फरमाया, और इस चीज ने उनके ईमान में और शेवाए फरमाबरदारी में और इजाफा कर दिया। अच्छा, इसकी जो तफसीर है वो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। सूरह अहज़ाब हाशिया नंबर 36। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने की तरफ तवज्जो दिलाने के बाद अब अल्लाह ताला सहाबा कराम के तर्ज अमल को नमूने के तौर पर पेश फरमाता है, ताकि ईमान के झूठे मुद्दाइयों और सच्चे दिल से रसूल की पैरवी अख्तियार करने वालों का किरदार एक दूसरे के मुकाबले में पूरी तरह नुमाया कर दिया जाए। अगरचे ज़ाहिरी इकरार ईमान में वो और ये यकसा थे। हाँ, अच्छा, दोनों, यानी अगरचे ज़ाहिरी इकरार ईमान में वो और ये यकसा थे, मुसलमानों के गिरोह में दोनों का शुमार होता था, ठीक है, यानी मुनाफिकीन का भी और जो असली में मुसलमान थे वो भी, और नमाजों में दोनों शरीक होते थे। लेकिन आजमाइश की घड़ी पेश आने पर दोनों एक दूसरे से छटकर अलग हो गए, और साफ मालूम हो गया कि अल्लाह और उसके रसूल के मुखलिस वफादार कौन है और महज नाम के मुसलमान कौन। इस मौके पर आयत नंबर 12 को निगाह में रखना चाहिए। वहां बताया गया था कि जो लोग मुनाफिक और दिल के रोगी थे, उन्होंने 10-12 हजार के लश्कर को सामने से और बनी कुरैदा को पीछे से हमला आवर होते देखा, तो पुकार पुकार कर कहने लगे कि सारे वादे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे किए थे, महज झूठ और फरेब निकले। कहा तो हम कहा तो हमसे ये गया था कि दीन खुदा पर ईमान लाओगे तो खुदा की ताईद तुम्हारे पुश्त पर होगी, अरब व अजम पर तुम्हारा सिक्का रवां होगा, और कैसर व किसरा के खजाने तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। मगर हो ये रहा है कि सारा अरब हमें मिटा देने पर तुल गया है, और कहीं से फरिश्तों की वो फौजें आती नजर नहीं आ रही जो हमें इस सैलाब बला से बचा ले। अब बताया जा रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल के वादों का एक मतलब तो वो था जो उन झूठे मुदयान ईमान ने समझा था। दूसरा मफहूम वो है जो इन सादिकुल ईमान मुसलमानों ने समझा। खतरात उमड़ते देखकर अल्लाह के वादे तो उनको भी याद आए, मगर ये वादे नहीं कि ईमान लाते ही उंगली हिलाए बगैर तुम दुनिया के फर्मा बरदार हो जाओगे और फरिश्ते आकर तुम्हारी ताजपोशी की रस्म अदा करेंगे, बल्कि ये वादे के सख्त आजमाइशों से तुमको गुजरना होगा। मसाइब के पहाड़ तुम पर टूट पड़ेंगे, गिरा तरीन कुर्बानियां तुम्हें देनी होंगी, तब कहीं जाकर अल्लाह की इनायात तुम पर होंगी, और तुम्हें दुनिया और आखिरत की वो सरफराजियां बख्शी जाएंगी जिनका वादा अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों से किया है। अच्छा, फिर तर्जुमा आ रहा है सूरह बकरा की आयत नंबर 214 का। क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत पे बस यूं ही दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी वो हालात तो तुम पर गुजरे ही नहीं जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर गुजर चुके हैं। इन पर सख्तियां और मुसीबतें आई और वो हिला मारे गए, यहाँ तक कि रसूल और उसके साथी पुकार उठे कि कब आएगी अल्लाह की मदद। सुनो, अल्लाह की मदद करीब ही है। फिर सूरह अनकबूत की आयत नंबर 2 और 3 का तर्जुमा इस तफसीर में आया है। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि बस ये कहने पर वो छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया ना जाएगा, हालांकि हमने उन सब लोगों को आजमाया है जो उनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो ये जरूर देखना है कि सच्चे कौन है और झूठे कौन। अच्छा, फिर सूरह अहज़ाब हाशिया नंबर 38। यानी इस सैलाब बला, अब जो ये 10-12 हजार का लश्कर आ रहा था मुशरिकों का, इसका बता रहे हैं, यानी इस सैलाब बला को देखकर उनके ईमान मुतजलजिल होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गए, और अल्लाह की फरमाबरदारी से भाग निकलने के बजाय वो और ज्यादा यकीन और इत्मीनान के साथ अपना सब कुछ उसके हवाले कर देने पर आमादा हो गए। इस मुकाम पर ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ईमान और तस्लीम दरअसल नफ्स की एक ऐसी कैफियत है जो दीन के हर हुक्म और हर मुतालबे पर इम्तिहान में पड़ जाती है।
دوبارہ پڑھوں گی جملہ میں کہ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان و تسلیم دراصل نفس کی ایسی کیفیت ہے جو دین کے ہر حکم اور ہر مطالبے پر امتحان میں پڑ جاتی ہے. دنیا کی زندگی میں ہر قدم پر آدمی کے سامنے وہ مواقع آتے ہیں جہاں دین یا تو کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہے، یا جان اور مال اور وقت اور محنت اور خواہشات نفس کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے. ایسے ہر موقع پر جو شخص اطاعت سے انحراف کرے گا اس کے ایمان و تسلیم میں کمی واقع ہو جائے گی، اور جو شخص بھی حکم کے آگے سر جھکا دے گا اس کے ایمان و تسلیم میں اضافہ ہوگا. اگرچہ ابتداءً آدمی صرف کلمہ اسلام کو قبول کر لینے سے مومن و مسلم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی ساکن و جامد حالت نہیں ہے جو بس ایک ہی مقام پر ٹھہری رہتی ہو، بلکہ اس میں تنزل اور ارتقاء دونوں کے امکانات ہیں. خلوص اور اطاعت میں کمی اس کے تنزل کی موجب ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک شخص پیچھے ہٹتے ہٹتے ایمان کی اس آخری سرحد پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے یکسر منہ بھی تجاوز کر جائے تو مومن کے بجائے منافق ہو جائے. اس کے برعکس خلوص جتنا زیادہ ہو، اطاعت جتنی مکمل ہو، اور دین حق کی سربلندی کے لیے لگن اور دھن جتنی بڑھتی دین حق کی سربلندی کے لیے لگن اور دھن جتنی بڑھتی چلی جائے، ایمان اسی نسبت سے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی صدیقیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ کمی و بیشی جو کچھ بھی ہے اخلاقی مراتب میں ہے جس کا حساب اللہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا. بندوں کے لیے ایمان بس ایک ہی اقرار و تصدیق ہے جس سے ہر مسلمان داخل اسلام ہوتا ہے، اور جب تک اس پر قائم رہے مسلمان مانا جاتا ہے. اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدھا مسلمان ہے اور یہ پاؤ، یا یہ دگنا مسلمان ہے اور یہ 3 گنا. اسی طرح قانونی حقوق میں سب مسلمان یکساں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ہم زیادہ مومن کہیں اور اس کے حقوق زیادہ ہوں، اور کسی کو کم مومن قرار دیں اور اس کے حقوق کم ہوں. ان اعتبارات سے ایمان کی کمی و بیشی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور دراصل اسی معنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان کم و بیش نہیں ہوتا. سبحان اللہ، کتنا زبردست بات ہے تفسیر. کون سا پیج ہے یہ تو نہیں لکھا، یا آپ کہیں اور سے پڑھ رہی ہیں؟ یہ میں تفسیر پڑھی تھی، یہ جو سورہ یوسف کی آیات کا ترجمہ ہے نا سسٹر عمر، یہ دیکھیے گا پیج نمبر 414 پہ اس کی تفسیر پڑھی تھی میں، کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا تفسیر میں ڈیٹیل کہاں ہے. سے پڑھی تھی آپ یہ، کہاں سے پڑھی ہیں؟ تفسیر تو میں مولانا مودودی صاحب کی پڑھی تھی پی اچھا ڈی ایف سے. ٹھیک ہے، جی اچھا ٹھیک ہے. صحیح. چلے آگے. اچھا پھر آگے سسٹر صوفیہ نے پڑھا تھا. بہرحال اچھا سسٹر صوفیہ یہ والا پیراگراف دوبارہ پڑھ دیں گی، بہرحال والا. اچھا ہاں، بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور کوہ صلا کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی. سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی، اور مسلمانوں کا شعار کوڈ لفظ تھا حامیم لا ینصرون، حامیم ان کی مدد نہ کی جائے. مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا. اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے رفقا گئے تھے وہ 3000 مسلمانوں کی نفری تھی، یعنی 10,000 ان کی تھی مسلمانوں کے جو دشمن مشرک آ رہے تھے ان کی، اور مسلمانوں کی 3000 کی نفری تھی. اور کوہ صلا کا بتا رہے ہیں کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی. ٹھیک ہے، سامنے جو ہے خندق کھودی گئی تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل ہو گئی تھی. اچھا پھر بتا رہے ہیں مسلمانوں کا شعار یعنی کہ جو کوڈ لفظ تھا وہ تھا حامیم لا ینصرون، اور اس کا ترجمہ بتایا گیا حامیم ان کی مدد نہ کی جائے. صحیح. اور پھر بتا رہے مدینے کا جو انتظام تھا وہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور جو عورتیں اور بچے تھے ان کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر لیا گیا تھا. صحیح، آگے بڑھتے ہیں.
جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے۔ مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں مشرکین آ تو گئے ادھر حملے کی نیت سے، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ خندق کھودی جا چکی ہوگی نا، کیونکہ بتا رہے ہیں نا کہ عرب والوں کا دفاع کا یہ طریقہ نہیں تھا، تو بالکل ہی ایک نئی سی اسٹریٹجی تھی، تو بالکل حیران ہو گئے ہوں گے نا وہاں دیکھ کر کہ یہ ان کے دماغ میں کہاں سے آئے، یہ کیسے انہوں نے کر لیا، کیونکہ جو بھی انہوں نے حساب کتاب لگایا ہوگا اس طرح اٹیک کریں گے، اگر مسلمانوں نے یہ کیا ہوگا تو ہم اس طرح کریں گے، جو پورے نا آلٹرنیٹ آپشن ریڈی رکھتا ہے بندہ، تو وہ ان کے ذہن میں یہ والا انہوں نے کیلکولیشن میں لائے ہی نہیں تھے کہ اگر خندق کھودی گئی ہو تب ہم کیا کریں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے حساب میں داخل ہی نہیں کیا تھا، وہ بالکل دنگ رہ گئے وہاں پہ۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیب و غضب سے چکر کاٹنے لگے، انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں۔ ادھر مسلمان ان کی گردش پہ پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پہ تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرت نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکے اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں۔ اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ نا اس کی کوشش کرتی ویڈیو ارینج کروں پھر بڑے زبردست طریقے سے سامنے ہمارے نا پوری پکچر کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ مشرکین جو ہے خندق کے آس پاس ظاہر سی بات ہے بے چینی سے وہ وہاں پہ جو چکر لگا رہے ہوں گے کہ کسی طرح کوئی ذرا سا بھی کوئی ایسا مقام ہو جہاں پہ کھدائی میں بھی صحیح سے نہ ہوئی ہو، یا یہ وہاں پہ جم کر لیں خندق، کیونکہ خندق بہت ڈیپ ہوتی ہے نا، تو خندق میں جم کر لیں، پھر وہاں پہ کسی طرح سے مٹی بھریں اور پھر دوبارہ سے جگہ راستہ بن جائے، تو یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے نا، لیکن مسلمان مسلسل اپنے ٹوز پر تھے اور وہ وہاں پر ان پہ تیر برسائے چلے جا رہے تھے تاکہ کسی طرح بھی ان کو موقع نہ ملے کہ وہ خندق کے اندر کودیں، پھر مٹی ڈال کر اپنا راستہ بنا لیں اور اس کو عبور کر لیں۔ تو سارے تمام مسلمان جو ہیں بالکل الرٹ تھے کہ کسی بھی طرح کوئی ایک شخص بھی ان کا خندق کو کراس کر کے مسلمانوں تک نہ پہنچ سکے۔ ادھر قریش کے شہ سواروں کو گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہیں، یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی، چنانچہ ان کی ایک جماعت جس میں عمرو بن عبدو، اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلاح کے درمیان میں چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے حضرت علی چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے قدائے تھے اسے قبضے میں لے کے ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پہ عمرو بن عبدو نے مبارزت کے لیے للکارا، حضرت علی دو ہاتھ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے اور ایک ایسا فقرہ چست کیا کہ وہ طیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا، اس کی کونچیں کاٹی، اس کے چہرے کو مارا اور حضرت علی کے دو بدو آ گیا۔ بڑا بہادر اور شہ زور تھا، دونوں میں پرزور ٹکر ہوئی، ہر ایک نے ایک دوسرے پہ بڑھ کر وار کیے، بالآخر حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی مشرکین بھاگ کر خندق پار چلے گئے، وہ اس قدر مرعوب تھا کہ اکرمہ نے جاتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ جو ان کی جماعت تھی جو مشرکوں کی، اس میں بتا رہے ہیں عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ یہ لوگ تھے، تو ایک کوئی تنگ مقام تھا جہاں سے انہوں نے نا خندق کراس کرنے میں یہ لوگ مسلسل ڈھونڈ رہے تھے نا کہ کوئی ایک ایسا ویک پوائنٹ ملے جہاں سے یہ لوگ کراس کر جائیں خندق، تو یہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے خندق وہاں سے کراس کر لی اور بتا رہے ہیں ان کے گھوڑے جو ہے خندق اور صلاح کے درمیان میں چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے بتا رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کھدائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا، کہ کراس تو خندق کر لی تھی لیکن اب وہ واپس نہیں جا سکتے تھے اپنے مشرکوں کے لشکر میں نا جو وہاں پر آ گئے تھے سب۔ اس پر بتا رہے عمرو بن
अब्दुवद ने मुबारजत के लिए ललकारा, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल फ्रंट पर आ गए उनसे मुकाबला करने के लिए। और फिर उन्होंने कोई जुमला कहा जिस पर वो तैश में आ गया और जो है घोड़े से वो कूद पड़ा और उसकी पूंछें काटी, उसके चेहरे को मारा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बिल्कुल सामने ना फेस टू फेस आ गया मुकाबले के लिए। और बहुत ज्यादा बहादुर और शेरजोर था बताया जा रहा है। और दोनों में जो है पुरजोर टक्कर हुई, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और वो जो अम्र बिन अब्दुवद था। और दोनों एक दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़कर वार कर रहे थे और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका खात्मा कर दिया। और जो बाकी मुशरिकीन थे वो भागकर खंदक पार चले गए। अच्छा, और इस कदर मरहूब उनके अंदर ऐसा रोब आ गया, ज़ाहिर है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह वार किया होगा कि इतना कि इकरमा ने भागते हुए अपना नेजा भी छोड़ दिया डर के मारे ना। अच्छा, अब जो है सेशन का टाइम ऑलमोस्ट बस चंद सेकंड रह गए, इंशाल्लाह आगे से फिर रीडिंग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।